جون اکه مایده مایده لباس را میبرم میپوشیم. اکه محمود جان چی گفتنی برای هم بچه‌ها؟ چخیر گذشت اپیراسا کسلی امید جان چخیر گذشت؟ شکر پروردگار امید جان نازنین اش خود دیدسته. این اکه لباس را میبرم مایده مایده میریم گوسنیچا. میرون. بانیچا رفتیم تو آخر تماشا کنیم امیدم میگیریم ان شاء الله. بعد دقت تماشا کنیم امید جان ما را داریم. نه اما چوکاری مرغ گرفتی؟ شانسم شد. باز من میرم میگیرم یارمش. چند تا چیزی برای رفتنی اومدن امید جان درسترش ایبان نیست. از تاگو اینا مرغ خریدیم. مرغ حلال اینا اینجا میکشش. اینا اینجا مایدهش میکنه اینجا میخره اینا ببینید. कितने वाले था? हाँ कल का 1800 समथिंग का बता रहा हूँ आपको। परसों का बता रहे नहीं नहीं कल का मैं भी अभी बताता हूँ मेरे पास है। कल का एग्जैक्टली ठीक है चलो हेलो यूरिन आउटपुट कल का 1800 ml था कल का किन दिन स्वाद आ टेलीविजन का काले फोन तो ना सुनने बाद में सो साल में शो ये क्या मुझे ना सुनने कल मॉर्निंग का चार्टेड होता था यानी कि आज मॉर्निंग का चार्टेड कितना ये मैंने कल का बताया 1300 वो जो ना कम कर कम है वो गलत है ये नाप रहा है नहीं कितना है कितनी बारी खाली किया बैग कल गड़बड़ नहीं करना ये गड़बड़ नहीं करना जब मैं आऊँगा वापस तो नेक्स्ट टाइम ये सेम आंसर गड़बड़ वाली नहीं मिलनी चाहिए पेशाब नापना है ये नापना है ना सो जब ये खाएगा ये पेशाब में आएगा ये सारा पानी ठीक है मैं 2 किलो ले देता हूँ उसमें और ऐसे ही खाएगा तो अच्छी बात है इसकी लाते रहेंगे सर काफी तो अच्छे रहा है बैग में वक्त लगेगा टाइम लगेगा सेव करने में टाइम लगता है वही चीज था ठीक है सब कुछ हम इसके आप अच्छा तो एक पूरी शाम खेले नहीं आ रहा हूँ много кушай говори. दूता कोवाज में तुम ड्रामा एक और था एक्चुअल में क्यों हमें यहाँ का स्टूडियो एक एक और ना में तुम खुद में कोवाज में तुम शंका पिछों में मुझे आऊँगा टीवी का में क्यों मैंने इसी बात में फालतू ده بخلاص کم میگیریم؟ इना या बाकस क्यों ना ده کم میگیریم یا چه دایش میگیری یا چه دوایش میریزیم خب می मैंने इसी शंका ब्रह्मदेस्ता बारों की अगर या इधर ब्रह्मदेस्ता बोया कि 2 लीटर आप खुद बात को बात में şunduz mu? Evet शुंदुज में सोज में उसकी हालात हमने बंद रखना है ये फुल को ये मोहम्मद चीज़ा भाई को तो संभल नहीं क्यों है ना Allah. مرغا کوری چپا کردیم برای امید جان. اینه مرغا کور. اینه de کلاسکشون demiş akı. Pirasa yakmış güzeşti. Pirasa yakmış güzeşti. İnşallah teori میبینیم. میریم با pirasa دیمش کی باید 6 هفته بعد گذره. باید خود باشه. خب ایبانیسا برماده سیم دوستان. اینه. های درنش شکمش شلنگ پلنگولی زدگی های اخلاقش میبرویا اکچکو منی یکی حرکت میکنیم که برای که شاوش $300 ده اینجا میستی اگه نیسته میسیم شاوش $20 میشه اون خطر های بانیسه میبرویم اون خونه اونجا گس نیسته ده او گس نیسته میستیم خی خلاص واسه بخیر رفتیم خب دوستان عزیز مایده رفته هستیم این اکوای پاکیت داده شد پاکیت همون زردو و ادرانش میبره دوگو باشه انشالله با گسنی سر بریمش خوب برادری مهربان شخصانی که حج عمره میگیم حج عمره این همین نمره 1673 را میبینه اکای حسن اکی $1300 و $1500 20 تا 24 کرایه سلوچ 25 پرواز ای 10 نفر دیگه در کار برادرها این همین امروز نهم ای من ویدیو را میپردم نهم سپتامبر روز 20 یا 25 پرواز میشه و فیلم کرایه سلوچ 24 ای خب دوستان عزیز روز 24 و فیلم پرواز ای برای که 23 یا 24 من ویزا میبرم پرواز میشه انیختر خیلی تو 24 خلاصا پرواز میکنه زنگ بزنه
$1400 و $1300 1500 ба кадом хотир ба хотире ки чиай гаснисо қарибан ҳама гаснисо қарибан фақат $200 барои хӯрокаш мешавад. барои хӯрокаш кишид бибине агар касе ки мере якм мисол $1500 меспори мера ки маҳқулат намешава хӯрокот мегӯ акаҷон ҳаму абите хӯрдим ужне хӯрдам минусшиков аз садка сума мегарунам мера хӯрд худат харидан мегирӣ медуне ки исни арабистону ҳиндустону покистони ҷо ҳамаш авқотош тезан мо барои ҳамаи муштариои худмон клиентои худмон бигем чикор кардем авқоти чӣ заказ менем ҳамун гаснисора бехалафор яъне мегем халафор надозем ва уҷа бачаҳои ҳозир самарқан ҳастанд ош ширбиринҷ ам хеле мекунем ҳамон хотир занг бизен ака ҳасанҷон айни мо салом бигем барои кор салосимаш оса биё инага дар мошин барем гаснисо меяд 100 метра аммо мегӯм ҳам камакак раҳ бигарда хуб мешавад ина хеле рангрӯ зушта аҷайбой тоҷикистон салом гӯ ба пеш имрӯз нӯҳуми истиқлолият тамом расидем ина умеҷона гӯшбирон кардем ба мо маргаш киштануш хеле Если завтра пишет, что душна. چی و دو دانش این پاس مود 2 ساعت پایا تو جوشه تمام دو تا عقلی بود کامera نه با گودالی چیکو بچه چی نور بچه محمد رجا امین دوست عزیز با این محمد رجا و روز موزبار کرده بودیم این همی اکا پرسه میکنه 100%. چند سوم جمع شده رسی 150,000 جمع شده چند $12,000 بودی 20,000 چند قدر در کرای 12-15,000 سون شولا پگا یا با ویدیو انگودا که کمی پارتم تیماس پانش کنی هم تنیم هم جا بیو پیش بیو سلام کنی سلام کنی آبا چا بیا سلام کنی خیلی بچه جون خوبی چی نام داری؟ محمد ماشاءالله سون از این همین مردم جمع گیر کرای همجا امیجانا جواب دادن همجا دورباش نایسته سوده انشالله اینا سیوم انشالله اینا چه گرمه دیدی اینا چوروم الحمدلله این امروز اومدیم در کامنتای خود مشتیم همه ساز رحمت خدا یکم اپیراسش راستیش وزمین گذشت 15 ساعت شوخی نداره ساعتی 9:20 سحر بردنش 12 شب بردنش با وقت هندوستان هم 15-20 minut میشود خدا از همه راضی باشه انشالله ما راضیم رحمت کنه برای خیراتون ما اومدیم یک اپیراس وزمین نگه داره خدمت که هندوستان اومدنی احتیاط باش اینجا انالیزاش بیاد قیمت ولی من یک روز برنامه میکنم با دقت تماشا کنی با دقت گوش کنی انشالله بشه یگان نمبر میمونم که خدمت یگان دارو قیمت در کار مقصد که الله شاید یگان سوم در کار نیست یگان دارویی داره که در هندوستان هم جا میشن در اصول خود نیستن در وطن یا که در آسیا همجا میگیرم رایت میکنم رایت میبرم تو با همون خاطر این خدمت چیست تنه چی میگن طرف ما برادری دوگو باشه انتظار یا ویدیو ما باشه انشالله برادری من رقم 1673 زمزم $1,500 $1,300 روزی 20 تا 24 پرواز با دقت برادرو خطی هم صحبت چکه حسن خدمت رفتنی حج عمره خداوند حفظ کنه خواهش میکنم خدمت قرضداری یا که قرضدار هم نباشی قرض نکنه نره به خاطر خدا از هر یک خدمت خواهش میکنم زنگ بزنی 10 آدم دیگه در کار رحمت